बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। কালকে সকালের বৃষ্টিতে আর আজকে সকালের বৃষ্টিতে কি এক অবস্থা। আর আমি এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিডিও করছি আর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সাথে এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়েছি, এখন এটা খাবো আর বৃষ্টিটা উপভোগ করবো সকালে। সেই শান্তি, গ্রামের ফিলটাই আলাদা।